Ay, ka. Mag part 1, Akala part 2 namin, na. Yung akala na, send ko. Ha? ah, akala namin sensei kung ano na yung nangyari. Mag-flight na sana kami mag-book na sana kami ng flight. Hi. Okay, wag-book na ng flight. Abi na nagbaha na sa inyo ha ba? Uy, wag naman. Abi na magsunod na magbaha kay gusto tingin mo, wait lang minasan, wait. Saan ba sa Cebu sa inyo, Sensei? Halang dasad. Ha? Carmen. Ah, Carmen ka. Province, Cebu province kami. Diba, Carmen? Yung May ano eh. pag-send ko na, May, ha? may, may kasamahan ako dyan sa Chunichi noon eh, yung welder. Ah, Si sino? ano, taga Carmen din siya eh. Mag-send ako na, ay sorry, mag-send. Yung Yung pag-send ko maputi. Ang ng, tayo ka, nakalimut ko. ha, Joven? Ay, Minsan, maya na, Sensei. hi. Yung pag-send ko ng mamaya na recording is part 1, part 2 na siya. Sinaputol na yung, Ah, ano na yan man, very mataba. nag-loading yan sino? Mat, Nag-loading no. ano nag-loading? Mag-send ako ng screenshot sa, eto, Mm-mm. yung babasahin. Oo, nag-loading talaga. Tama ka, Ray. Ikot-ikot lang eh. Yung nakita niyong screen? Yung arrow mo na ano, Sensei, nakaikot-ikot lang. Ah, okay. So here ulit. Ano daw yung mas gusto niya? Dagat or Yama? Ume or Yama? Both. 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 Hi. Duchig. How Duchirat about mo. si Duching. Kyoto? Tahimik ba yung Kyoto? Umoy. Tahimik siyang Kyoto, minasan? Hindi. Kyoto ay hindi tama Shizuka ja arimasen. So I think that's all. So now let's proceed sa babasahin natin. We have Umatsuri wa do deshita ka? How's the Oh, festival? Ano yung Matsuri? Festival. Who Matsuri. wants to be Mira and Tanrinen? Wow, Mira na naman. Nandito naman si Mira, suking-suki. Ah, ako yan, Sensei. Mira. Sige, ikaw si Mira, tsaka si Kanrinen. Sino naman? I-send ko muna tong. Kan rin yan. Hi, yan ay manager or landlord. Sige ako sensei ah. Sige, Dozo Ray. I-scan ko muna yung screenshot. Tadadada. Who wants to be? Okay, Mira, Dozo. Tadaima. Yeah. Tadaima. Ray, Ayan, okay, okay rin. Okairi nasai. Okay rin nasay. Sabi ni Miller or ni Mira, I'm home. Sagot I'm naman ng home. Kanrinen, welcome back. Welcome back. Kore. Kore. Kyoto no. Okay rin. Omeya. Omeyabi. Des. Hi, sabi Omeyabi des. niya, Omeyabi des. this is a souvenir, omiyage souvenir from Kyoto. Dozo? Domo. Sume. Sumimasen. Sumimasen ba yan sensei? Hi. Domo. Sumimasen. Tapos, usapin na. Wait lang, gamay kayo. Ki. Ayan. Gion Matsuri. Iyon Matsuri. Wa. Dode. Dode. Dode Shita. Dode Shitaka. Hi, ano Ah, naman sagot? Totimo. Omoshiro. Gaita ka des. Kaita ka des. Umushiro kata. Omoshiro kata des.
Hai. Sabi niya, Gion Matsuri, yung festival. How's the festival? Sagot naman ni Mira, Tote moshirokata desu. It was very interesting. Kanarinin mo, kay Kokujin pala. Kay Kokujin mo, Kay Kokojin mo, oo kata desu yo. okata desu yo. Sabi niya, kay Kokujin, marami daw mga, ano yung kay Kokujin? Foreigners. Sagot naman ng Kanarinin, Ano Gion yan? Matsuri, ito ay Yun Gion ang Festival. Matsuriwa. Yun ang Matsuriwa. Ayan. Kyoto no Kyoto no Mori. Matsuri de Matsuri de Ichikan. Ichiban. 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 Ano kaya no? Yumi desu kara. Yumi. Yumi desu kara desu Yumi ne. desu kara desu ne. Ay, sorry. Yumi Zo desu. desu kara ne. Yumi desu kara ne. Zo desu ka? Ay. So desu ka. Sabi niya, I see. Marami daw. Ano nga yung Yume? Famous. Tapos nandito si Ichiban minasan. So, among sa festival sa Kyoto, si Gion Matsuri yung pinaka-famous na festival. Sagot naman ni Mira, so desu ne. So desu ka. I see. Kanrinen, Shiasin o. Shiasin o. Torimashita ka? Hai. Ichiyako moi Yaku. Pwede lang Ichiyako. si Yaku. Yaku may. Ayako na diretso sensei. Ayako may Hai. guray Guray. tori mashita. Hai. Tinatanong siya ni Dre kung may na-take ka bang mga pictures? Sagot naman ni Mira, hai. Nandito si Guray, about 100 pictures yung na-take niya. Tingnan niyo minasan. May yung ginamit niya kasi yung picture is flat. Yaku may, Guray, torimashita. Kaya yung suffix, may. Sagot naman ni Kanrinen, Yan, soge desu ne. Sugoi desu ne. Soy desu ne. Sugoi. Yan ay amazing. Suboy. Wow. Hai. Suboy desu ne. Sagot naman ni Mira, Di mo chato Chotto. choto tsukare mashita. Tsukairi Tsukare mashita. Sabi niya, ay, pero I got little tired. Tsukairimasu, yan ay pagod. Na-tired siya sa festival. Arigatou gozaimasu. Rei-san to Joben-san. Now, let's have another pair. Let's have John and LJ. Mawala si LJ. John. Sino yung partner ni John? Inom muna akong tubig, minasag. Teka. Tingnan mo doon sa ano. Minasan, sino partner ni John? Let's have Richard. Yes. Hi, Dozo. Dozo, John, and Richard. Sino gusto maging Mira? Ako na sir. Hi, Dozo, sige. John. Hi. Dozo, Tadaima. Richard, Ocarina Sai. hi. Mira, Kore,
Wala. Tere, ki, Kyoto, Kyoto no, o, hindi, ano yung Kyo- sensei? Kyoto no omiyage. Souvenir. Omiyage desu. Hi, omiyage yan ay souvenir. Richard, Ah, tungo. Domo sumimasen. okay, sumimasen. Sa'yo pa rin to. Ah, Gion, Sion, Sion, ma, Sion Mare, suri. Gion matsuri. Sion Matsuri wa to 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 deshi to Do deshi deshita ka? to deshita ka? Totemo, omoshiro ka, Shiro desu. kata desu. Sagot naman. Gai, Gai kokujin. ukujin, o oka, ta, des, Hi. to, Okata desu yo. yo, ano pala yun? Nakata des. Dozo. Ano na? Si John? So desu ka? Ano pala? So, des ka. Ano pala? Richard. Ay, sensei. Hi. Sashin. Sana sa akin ba yun? Sashin o. Sashin o. Sino pala si Mira? Ay, oo, no? Comment. Richard, sa'yo pala to. Sashin o. Sashin o Torimash ka? Torimash taka? Torimash taka? Kitara doha. Ay, gomen minasay. To. Sashin o torimashita ka? Sagot naman ni Mira. Ano sensei yung 100 sensei? Yakumai. Yakumai, go, Gorai. agurai, to, Gorai. Torimashita. Sagot, hi. Kanrin and Richard. Sugoy do Sugoi desu ne. Sugoi desu ne. Hi. Mira. Sugoi. Demo, Domo. Choto. Choto, Choto. Suka, ano po yun? Sukarimashita. Karimashita. Arigatou gozaimasu. Minasan, Richard to Johnson. So now, let's proceed sa ating Prenshu. Yung pattern, Kino Sugoshi. Hi. Minasan, ano yung Sugoshi? Yan ay cool. Yung weather, cool. Hindi cold, cool lang, parang humid lang yung weather.
Kino sugoshi. So yung pattern, gagawin siyang past. Si katta. Nandito si katta. Past affirmative. Sugoshi katta desu. Again, please read. Yung magiging sentence, we have the particle wa. Kino wa. Ano nga yung kino? Yesterday. Kino wa sugoshi Wa katta desu. Sugoshi Hato desu. Hi. Teka, screenshot ko muna. How about si number 1? Who wants to try to answer? Again, gagawing past affirmative yung mga verb. Who wants to try? Silbon. Sengetsu last Sengetsu. month. Tas particle wa, sengetsu wa. Si Isugashi minasan, busy. Paano natin gagawing past affirmative si Isugashi? Please refer sa chart. Natinan ko na. Isugashi Isugashi. katta. Isugashi Okay, Isugashi katta desu. Katta. Hato desu. Hi. Sengetsu wa Isugashi katta desu. How about si number 2? Umatsuri. Umatsuri yan ay festival. Yung festival daw ay Umatsuri wa. Tanoshi, Umatsuri wa. fun. Hi, Umatsuri wa. Matsuri wa. Ano yung Tano- sa first Tanokata past affirmative? Okay. desu. Tanokata Tanokata desu. Hi. Again, Umatsuri wa Tanokata desu. Let's have number 3. Kyunin no wa Fuyu, Koyu. Hoyu wa Atatakay. ano yung Atataka de- fuyu? Atata Kata desu. Kata Hi. desu. Atatakata. Ano nga yung fuyu? Winter. Yung winter daw ay atatakay, warm lang yung weather ng winter nila last year. Kyone no fuyu. Last year na winter. Kyone no fuyu wa atatakata desu. Pasahin mo na, minasan. Atatakata desu. Hi. Next, let's have number 4. Koen. Hitaga. Koen. Ano yung koen? Yung park ba yan? Park. Yung park daw ay maraming, ano to? Oy. Oy. Hito. Ano yung hito? Hitoga. Ano yung hito? Mga bata. Yung lang. Tao. Person. Yung Tao. bata, kodomo. Yung tao, hito. So, koen, wa, hitoga, Konwa. Hitoga. uy, Uy. kata. Uy. Ma- Uy. I-delete na to si i, so magiging u. Uy. Ukata Uy, desu. Okat. Ukata desu. Okata desu. Hay, basahin natin. Koen wa, Kowenwa. Hitoga. Hitoga Otakata. Utukata desu. ukata desu. Okata desu. Dili na sa otakata. Ukata. Okata. Again, yung i-delete lang si i. Tapos i-add si kata. Kata desu. I-delete tong mga i na to. Yung atatakay nagiging atatakata. Si Tanoshi nagiging tanoshikata. Isugashi naging isugashikata. Sugoshi nagiging sugoshikata. Now, let's read. Sino yung gustong maunang magbasa? Sige ako. Dozore. Ano nga muna si Sugoshi? Cool. Yung weather lang ay cool. Hindi cold, cool lang. Right, Dozore. Number 1 to 4. Ayan. Sendu. Sengetsu. Senbu ba yan? Last month. Sengetsu. Sengetsu. Isugashi.
Sengetsu wa. Sengetsu wa. Sengetsu wa Isugashi ga shi Isugashi shikata katta. shikata Isugashi Isugashi kata katta. desu. Hai. Number 2. Umuts Umatsuri Hai. Umatsuri. Umatsuri Umatsuri wa Tanoshi kata desu. Tanoshi wait na lang. Tanoshi katta. Number 2 no Tanoshi Umatsuri wa Hai. Tanoshi ga Ulan ga. kata Tanoshi desu. kat. Ulan ga. Tanoshi kat. Tanoshi Hai. kata desu. Next, number 3. Ueno ba yan, sensei? Hai. Hindi. Tama. Ha? Kyonen. Number 3, sensei? Number 3 pa, number 3. Kyonin no Fuya Fuyu. Otatakai. Atata katta desu. Atata katta desu. Otatakaka desu. Kata desu. Hai. Number 4. Number 4. Kyuwin Hitoga Oy Ukatta desu. Kata desu. Hai. Ukatta desu. Arigatou gozaimasu. Today, let's have Joven. Sengetsu wa Isugashi hakata desu. Hai. Hata desu. Number 2. Umatsuri wa Tanoshi hakata desu. Kata desu. Indonesia kata desu. Umutsuri Hai. wa Tanoshi kata desu. Hai. Number 3. Kyunen no Heiyu wa Atataka Atata katta desu. Atataka Atata desu. katta desu. Atataka desu. Hai. Number 4. Kuen wa Hetuga kata desu. Hai. Ukatta desu. Hindi na siya ukatta. Kata desu. Hi, arigatou gozaimasu, Joven. Richard. Yes. Dozo, Richard, number 1. Sengetsu wa Isugashi katta desu. Isugashi kata desu. Hi, number 2. Umatsuri wa Tanoshi kata desu. Tanoshi kata desu. Number 3. Number 3. Hi, Kyonen. Kyonin no Poyo wa Atataka kata desu. Atata katta desu. Hi, number 4. Kuen wa
hituga ota ota O kata desu. okat des. Hi, arigatou gozaimasu, Richard. Let's have John. Hi, Number Sensei. one. Hi, dozo. Sengetsu wa Isagashi kat desu. Number two. Matsuri wa kata desu. Number three. Kyonen no wa Ryo watata kata desu. Hi. Number four. Koen wa itoga okata desu. Arigatou gozaimasu. Let's have Iran. Before tayo mag-break, dozo Iran, number one. Sengetsu wa Isoga kata desu. Number two. Umatsuri. Imatsuri wa Umatsuri. Hi. Tonshi kata desu. Hi. Number three. Kyunen no kyu wa katata desu. Atata kata. Kata desu. Number four. Kyuwon wa Kyuwon Koen wa hitoga uta at Kyuwen o ga ukata wa desu. hito o Hitoga. kata desu. Hi. Arigatou gozaimasu. Iran. Hitoga O kata desu. Iran. Hi. Okay. Tapos na pala. So, arigatou gozaimasu. Minasan. Now, you can take your break. Kyoki. Dozo minasan. Arigato, Sensei. Minasan. Minasan. Hi. This time, gagawin natin yung how to conjugate the na-adjective and yung mga nouns. Kanina, mga i-adjective yan. Example, kino i tenki. Yung yesterday's weather daw ay pag tenki noun siya, kaya deshta. The same with na-adjective. Yesterday's weather is good. So, kino wa i tenki deshta. Minasan? Hi, Sensei. Hi. How about C number one? Ototoy. Ototoy wa. Ototoy wa. Nagsusulat Ano? para si Elche. Hi. Sorry, Ame. Sensei. Hi, okay lang. Ame, yan ay ulan. Ototoy, the day before yesterday, na umulan daw. So, ame, ano yung dudugtong? Ami wa. Deshta. Deshta. Ami wa. Ay, ami dista. Ami Dista. deshta. Hi, screenshot ko muna. Ami dista. Ay, okay. Hi, try answer Ray yung 1. Ay, number 2. Toshokan. Toshokan. Just to meet. Hi. Yes, yung dista. Toshokan wa, yeah, okay, very good. Yes, ami deshta. Number 3. Number 3. Senshu. Last week. Senshu wa. Tokyo. Yan. Hima. Hito. Ay,
Ma, Hima data des. hima, Hima Ano ba? data. Si hima Hima dat. is na adjective. So, pag na, gagawin siyang da. Hima na data des. himada, ates, ha? Hima data des. Himada, tabes. Hi. How about si number 4? Na, Narakowen. narakuwen, shimasta, Narakowen wa anak, Shizuka. nakuwen, Shizuka. anak, Shizuka, Shizuka ni, Shizuka deshita. Wa. Shizuka, des, Shizuka deshita. Shizuka des, adista. Hi. So please read ulit. Number 1, minasan, ototoy wa. Ototoy wa, ame desta. Number 2, Shukan wa Yasumi desta. Desta. hi. Ano nga yun to, Shokan? Toshokan, Hi. Library. o library. Hi. Yasumi, close. Close daw yung library. Number 3, Shiwa. Hima data des. hi. Hima tatades. Hinudagata des. Senshu, last week ay free time niya. Free siya sa last week. Hima. Number 4, Narakowen wa Narakuwen wa Shizuka desta. Shizuka desta. hi. Shizuka dashita. Yung part daw sa Nara, tahimik. So please read una, Ray, dozo. Ate, kami nasan inom ako ng tubig. Sumakit na mga lalamunan. Please, Ray, read 1 to 4. Dozo. Ame desta. Tushukan wa Minasan? Ray. Wala si Ray. Hi. Richard. ay silver. Hi, dozo, Number Ray. 1, oto, sino? Ototoy wa ame desta. Hi, Ami dashita. Number Number 2. Tushukan wa raso ni desta. Hi. Number 3. Raso ni Yasumi. sen sensho Senshu wa wa sensho wa himade Himadesh. himadeta Himadatta des. himadetes Hi. himadetes. Hi. Number Number 4. 4, Number 4. nara narako Narakowen. rakoen wa shisu Shizuka. desta. Shizuka desta.
dash. はい、静かでした。ありがとうございます。 Minus 10. Richard, John, John, Saturday. Dozo Ray, John, number 1. Saturday. はい。Tototoy wa Ototoy wa Ami deshita. number 2. Yushukan wa Yasumi deshita. Number 3. Sensu wa Kumadata desu. Number 4. Narakowen wa Shizuka deshita. はい、ありがとうございます。Iran, Say. はい、number 1. Tototoy wa, Atotoy wa ame desu. Ame desu ka. はい、number 2. Toshokan, Tokan wa Yama desu ka. Yasumi deshita. Yama desu ka. はい、number Number 3. 3. Seshuwa wa ima data desu. Data des. Number 4. Narakowen wa Suzuka deshita. はい、Shizuka deshita. ありがとうございます。Iran now, let's have Joven. Number 1. Joven. Ototoy wa Ami deshita. はい、number 2. Yushukan wa Yasumi deshita. Number 3. Sensho wa Hema data deshita. 4. Narakuen wa Shizuka deshita. はい、Shizuka deshita. ありがとうございます、Joven. Now, minasan, let's proceed sa ating next renshu. Ito naman yung pattern. Pati, Tanoshi. Tapos yung sagot niya, iye. So yung pagtatanungin natin, we'll just need to put deska. For example, Pati wa, you need to add particle wa. Kasi si party yung topic. Pati wa, Tanoshi, tas gagawing naka-pass, affirmative. Tanoshi kata desu ka? Sagot niya, iye. So, ano yung paano natin gagawing negative si Tanoshi kata? Yan ay magiging Tanoshi ko na kata. Iye, hindi daw fun yung party. Si number 2 naman, Santoso-san, genki. For genki naman, for nouns and na adjective, we will be using deshita. So, Santoso-san wa genki deshita? Okay lang ba daw, healthy ba daw si Santos? Okay lang ba siya? Sagot dito is, nasa open and close parentheses, hi. So, you'll answer, hi, genki deshita. Santos-san was healthy. Nakapass, affirmative na yung noun. So, let's try number 1. Kabuki, Omoshiroi. Kabuki is also one of the festivals in the Japan. Omoshiroi. So, paano natin gagawing question? I-screenshot ko muna. Who wants to try to answer, Minasan? Number Kabuki. 1. Kabuki. Kabuki wa Hi. Omoshiro Omoshiro. deshita. Omoshiro kata desu ka? Omoshiro deshita ka? Omoshiro kata Kata desu. desu ka? Hi. Dun pala. Sa ibabaw pa pala yung sensei, no? Hi. Question pa pala, sensei. Question pa pala yun eh. Nadalawa yung send ko, no? Hi, question pa. Tapos, hi.
Dalawa yung, okay, isa din na lang. Hi, Umushiroi. Hi, Umushiro. Yes. Deshita. Hi, Umushiro deshita. So, sagot natin, Hi, Umushiro deshita. hi, umushiro kata. Kata Umushiro deshita. kata des. Yung tanong, Ah, kata des ka? Tapos yung sagot, umushiro kata des. kata desu. Number 2 naman, Ano yan? Santoso. Santoso-san, Santoso-san wa, ano, iye? Santoso-san wa, Iye. yung i, di ba, good yan. Pero magiging yokata pag change, kinonjugate mo siya. Yokata desu ka? Yukata desu ka? Sagot niya, iye, amari. Not very good. Sa sagot, how's the concert daw? Was a concert good? Konsato wa yokata desu Iye. ka? Sagot niya, iye, amari yoko na Amari. kata. Yung Yok. pag negative na, si kata maging konakata. I-remember to Iye. minasan, lalabas dito sa Monday natin. Let's have naman number Iye. 3. Amari. Umatsuri wa negiyaka desu ka? Lively ba yung festival? Sagot niya ay, hi, totemo. Very lively. So, paano natin siya sasagutin? Umatsuri wa negiyaka desu ka? Umat. Ano yung sagot? Hi. Hi, Hi. totemo desu. negiyaka. Nigiyaka desu ka? Okay, wala nang ka. Negiyaka desu. Yan. Nigiyaka Hi, desu. negiyaka desu. How about si number 4? Shiken exam. Shiken wa kantan desu ka? Easy lang ba yung exam? Sagot niya, iye. So, paano natin sabihin niya? Iye. Iye. Shikitakan. Kantan. Kantan. Ja. Arimasen. Kantan. Ja nakata desu. Hi. Si jantan, isa yang na-adjective. Kaya hindi gagamitin itong mga katulad ni yokata. So, si kantan ja arimasu. Or kantan ja nakata. Kasi nakapas. Pag hindi nakapas, ja arimasu. Ja arimasen desu. Pero pag nakapas na, kaya naging kantan ja nakata. Sinong gustong tanong, then taga-sagot? Let's have Joven and Magsuwa ko nila misa. nawala man si Ray. Nawala si LJ, no? I-mention ko si LJ. Ray? Okay, si Richard na lang. Hi, Joven and Richard. Sagot si Richard. Gozo. Kabuki wa Omoshiro kata desu ka? Sagot naman. Bosho wa. Hi, yung sagot is ito na. Hi, Omoshiro. Hi, Omoshiro. Kata desu. Katta desu. Number 2. Santoso-san wa yakata desu ka? Yukata desu ka? Konsato. Yan ay konsato. Concert. Konsato ba? Konsato. Hi. Konsato wa yukata desu ka? Hi. Iye. Amare.
Amari. Mario. Yoko na katta desu. Yoko na. Amarillo. Kanat yun. Yoko Yoko na na. katta desu. Manisa. Hi, Umatsuri number wa. 3. Umatsuri wa. Nigaya ka desta ka. Hi. Ano yung sagot, Richardson? Ay. Tote mo. Tote mo ne. Negiyaka Yaka desu. desta. Number 4. Shiken wa kantan desta ka. Hi. Iye. Kantan. Ting. Tantan. Ja. Na kata. Yakata. Ja na kata desu. Janakata des. Hi. Arigatou gozaimasu. Joven Santo, Richardson. Now, si Iren, ako na lang yung taga-tanong. Iren-san, ikaw yung taga-sagot. Ang magsasagot. Hi, ikaw taga-sagot. So, number 1, kabuki wa omoshiro katta desu ka? Umiro kata desu. Hi. Nandito si Hi. 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 Omoshiro Umiro katta kata desu. desu. Hi. Umshiro desu. Nagpa-load pa pala si John. Mm. Siya nang wala. Hi. Number 2, kunsato wa yokata desu ka? Iye Emery Yoko kata desu. Hi. Number 3, omatsuri wa negiyaka desu ka? Matsuri, idiyak ka. Sagot. Hi. Iren. Pakuma. Teka muna Ay. rin. Si Iren muna. Hi. 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 Sa ilang ka ba? Dimension na gagdo sa kuan. Oo, hindi ka na sumasagot. Hi. So, Temoto temo, ne negiyaka deshita. desu ka. Number 4, shiken wa kantan deshita ka? Iye katan desu. Katan desu ba? Hi, arigatou gozaimasu. Iren, Ray. Sinong gusto maging partner ni Ray? Ray, ikaw yung taga-tanong, si Joven taga-sagot. Taga-sagot ka naman, Joven. Para ma-practice yung hiragana niyo sa pagbasa. Hi, dozo number 1. Yan. Kafu, Kabuki. Festival sa Japan. kabuki wa omoshiroi. Omoshiro katta. Omoshiroi. Katta desu ka? Kata desu ka? Hi. Omoshiro kata desu. Number 2, Ito na, sensei. konsato. Konsato wa suka. Sukata desu ka? Yokata desu ka? Yokata. Yokata desu ka? Hi. Iye Sagot. Amari Yukata desta ka. Hi. Yokata desu. Wala nang ka. Yokata desu. Yukata des. Hi. Number 3, Karas lang. Sensei. hi. Arimasu. Yokanakata desu. Iye amari. Ayun na. Yonakata. Ay, okay.
Uma, umariwa, umariwa, Amari ni, yoko na mm, katta desu. amari, abe kali, o yan. Yoko na katta desu. Amari, yoko na, ano siya? Katta desu. Amari, yoko na, yoka, Yoko na katta desu. yoko na, yan, Yoko na desta, katta desu. yoko na, kata des. Ay, sila alam ko binabasa ko, ay. Number 3. Ah, Oma, Sino? amari Jovel? mo. Di sagot yun sa akin na sensei. Ay, Sagot na okay, sa okay. akin eh. Ay, oo. Siya naman nagtanong. Sinala. Bakit mo binasa to, Binabasa naman. Ray? Yung Amari. Kang Ganun Jovel eh. pala Hindi, to. pabasa lang po. Araw ko ginabasa sa lalo ko. Sa babaw naman sa Binasa ko nakuha niya. niya. Binasa ko niya Araw-araw. ganina eh. Basa lang po Salita nato eh. tuloy ako. Pinabasa ko ulit sa'yo. Tingala ganun ko. Ay, okay. Sige, sorry. Wala nga. Matsuri wa? Masiri na yan. Umatsuri wa, Ray? Umatsuri wa. Ay, nabasa naman ako ni. Matsuri wa. Ito yung binasa mo, Amari. Okay. Niyaka desta ka. Nagiyaka deshta ka. Niyaka desta ka. Ay, tote mo ne. Gaya ka. Desta. Hi. Number 4. Need ko pala, i-point yung arrow ko. Kasi nawawala yung pagbaba. Kami. Ako. Sa babaw naman. Ano, basa lang po ko ah. Sige. Na Chicken wa? shinbon. Chicken. Chicken wa. Chicken wa. She. Chicken wa. Kantandesh. Kantan des. Pa. Hi. Iye. Kantan. Ja. Taka. Tadas. Hi. Ja. Taka. Iye. Kantanja na katta desu. Nakatadas. Arigatou gozaimasu, minasan. So now, let's Arigatou. proceed sa ating next. Teka muna ha, naiihi ako. Dito yung next natin. If you want to analyze, dozo. Teka lang. Yo. Kyoto. Kyoto. Kyoto tote. Atote. Kyoto totemo. Kirei. Kyoto kirei. 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 Kyoto. Kyoto. Timo. Totemo kirei. Kyoto wa. Kyoto wa. Do. Dode. Dodesh. Taka. Dodesh. Ay. Kyoto wa. Dodesh. Taka. Minasan. Hi. So, gagawin dito, Kyoto. Then, yung nasa open and close parentheses, we have totemo kirei. So, we have here, we will be using do desu. Do is how. How's the Kyoto? How's Kyoto? Sagot niya, totemo kirei deshita. Very beautiful. Or very clean. Ay, nag-answer ko na pala yung number 1. Sige, dozo. We have yung number 1, tenki kumuri. Yung weather daw, tenki wa do deshita ka? How's the weather? Sagot niya, kumuri. Ano yung kumuri sa vocabulary, minasan?
Kumori is cloudy. Cloudy. Yung weather daw ay cloudy. Kumori deshita. How about si number 2? Taiyori. Yung mga taiyori, Thailand, mga pagkain sa Thailand, ano daw yung mga pagkain sa Thailand? Karay. Very spicy. So, ano yung answer natin? Taiyori wa do deshita ka? Taiyori wa karai. Sagot niya, karakata. Kasi si karay, i-adjective. So, yung pag nakapas yung i-adjective, di ba, gagawing kata. 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 Hay. Teka, screenshot ko muna to, minasan. Si number 3, who wants to try? Hoku. Hokkaido. Hokkaido. Teka, Hokkaido. wala naman ang Hokkaido. Amari. Hokkaido wa amari san Hokkaido wa amari gamitin mo na yung dodes. Hokkaido wa dodes ka? How's Hokkaido? Sagot niya, amari samuko nakata desu. amari. Not very cold. Yung Hokkaido, hindi daw gaano lamig. Malamig. Si number 4, hoteru no heya. How's the hotel? Room hotels. Sabi niya, totemo suteki. Very nice daw yung mga room sa hotel. So, yung answer, hoteru no heya wa do deshita ka? Totemo suteki deshita. Now, who wants to ask and answer? Pag sinong gustong magtanong? Si Richard, taga-tanong ka Richard San. Sino yung taga-sagot? Let's have Eden. Ako natin siya. Ay, sige, Joven. Gozo Joven. Number 1. Thank you, Do desta ka? Hi. Very good. Sagot naman, Amori John. deshita. Joven pala. Number 2. Amori deshita. Taiyori. Taiyori. Halos ikay ma. Ikay, ano na? Taiyori wa Taiyori wa do desta ka? Karakata desu. Hi. Next, si number 3. Hokkaido wa do desta ka? Amari samoku. Amari samoku. Samoku na kata desu. Number 4. Ano yung say? Hotel. Hotel no? Hotel no? Kaya Heya. Room. iyawa do desta ka? Hi. Ano yung sagot? Totemo soteki deshita. Totemo soteki deshita. Soteki deshita. Arigatou gozaimasu, Joven Santo, Richardson. Now let's have Ray. Ray, nawala na yung... Yashimasu. Ako na ang taga-tanong, Ray, tapos ikaw taga-sagot. Ray? Sige, sensei. Dozo. Denki wa do deshita ka? Kumari desta. Komori. Kumari desta. Cloudy.
Next, number 2, Tairiori wa do deshita ka? Ray, Sensei, number 2, Tairiori wa do deshita ka? karakata desu. Hai, number 3, Hokkaido wa do deshita ka? Amari kimoku na kata desu. Kunakata desu. Number 4, Hoteru no heya wa do deshita ka? Totemo sotemo deshita. Okay, totemo suteki deshita. Arigatou gozaimasu. So, again, ano nga yung gamit ni do? Yan ay how. Do. Now, let's have this one. We have here mga pictures for us to analyze. Gagamitin natin si Yori. Yung pattern na Yori. Yung example is Hokkaido wa Osaka yori Suzushi desu. Sabi niya, Hokkaido is cooler than Osaka. Cool yung weather na Suzushi. So, gagamitin natin yan. Dozo minasan, let's try number 1. Screenshot ko muna. I-analyze niyo, mas mabigat yung dala niyang bag. How are we going to say that? In Nihongo. Teka. Okay, minasan, kono kaban, this bag is more heavy. Karui Kuno kaban than, okay. wa. Kono kaban wa. Kuno kaban Okay, tas yori. yung heavy, ano yung adjective? Karui desu. Karui desu. Hai, so ito yung answer, kono kaban wa, sono kaban yori, karui desu. Number 2 naman, si Hong Kong, tsaka si Singapore. Saan daw yung mas maliit? Chikai. Hong Kong wa. Hai. Hong Kong wa. Singapore yori. Hai. Chikai desu. Chikai. Chikai, hindi pala. Chisay pala yung maliit. Chikai is near. Tama, yung answer. Hong Kong wa Singapore yori chikai desu. Mas malapit si Hong Kong. Number 3 naman, Chikatetsu. Hay, tama. Kaysa ni Singapore. Chikatetsu, tsaka si Kuruma. Ito naman si train. Saan yung mas mabilis? Hayay. Chikatetsu wa Hay. Kuruma yori haya desu. Hayay desu. Mas mabilis daw yung Shinkansen, yung train, tingnan nyo, kaysa ni Kuruma. Marami pa siyang liko-liko. Number 4. Tingnan nyo, yung si Mira-san, ito, sino yung mas magaling mag-tennis? Si Santos. Ito si Santos. Na yung nauna. Magaling siya mag-tennis. Ano yung answer natin? Santos Susanwa. Santos Susanwa. Minasan yori. As Gomen, si Mira-san. Tama, Santos. Mira-san yori. Tenesuga. Ano yung magaling? Jozu des. Jozu des. Hay. So, yan yung answer. Jozu des. Basahin natin sa ulit. Kono kaban wa. Minasan, please read with me. Kono kaban wa. Zono kaban yori.
Karo des. Ano Karay nga des. si Karoy? Karoy Mabigat? ay Ano yan? mabigat. Karoy, heavy. Number 2 naman, konkonwa, Honkonwa, Singapore Yuri, Karay au chikay, Chakay des. chikay Ikay des. des. Chikay is near, malapit. Number 3, Chikay. chikatetsu. Chikatetsuwa. Chikaditsuwa, Kore. Kuruma Yori, Romayore. Hayay Haya. des. Hayay des. Sabi niya, mas mabilis yung chikatetsu. Bullet train kaysa sa car. Number 4, Santo Susanwa, Minasan Yori, Dines Suga, Dinesuga, ano yung magaling? you get su des. Jozu. You Jozu de, Jozu, Jozu, Jozu Jozu des. des. Hi. So Jozu des. now, let's start. Sino gustong mag-una? I-delete ko yung answer ha, para hindi ka lang kayo magbasa. Ano kayo, mag-answer talaga. Dozo, sino gustong mauna? Let's start with Joven. Number 1, Anoy? Ako kagad. hi, mag-answer. Kuno kabanwa, Zuno kaban Yori, Karay des. Karui. Karoy pala. Hi. Next, number 2. Honkonwa, Singapore Yori, Chikay des. Hi, Chikay. Number 3. Chikay tetsu sensei? Hi, Chikatetsu. Chikatetsu wa Kuruma Yori, Hayay des. Ayay des. Next, number 3. Santo Susan wa Mirasan Yori, Tenesuga, Jesu des. Jozu. Jozu pala. Hi, ano nga yung opposite ni Jozu? Yung Oh, hindi magaling? Bad at? Yan ay si Heta. Heta. Hi. Arigato gozaimasu. Joven? Now, hi. Sino gustong mag-answer sunod? Si Richard. Tozo Richard. Meron pa tayong isang rensyo, pero baka bukas na natin maaabutan yung another rensyo. Pagkatapos nun, last na yun na rensyo for lesson 12, we will proceed with Monday. Dozo, Richard-san, ano yung answer natin sa number? Kaya mag-answer or magbasa? Try ko Risha. sensei. Hi, sige Dozo, Richard. Tulong Laban. na sila. Hi. Number 1, Puno kabanwa. Hi. Ano yun? Ano yung that? Sono? That bag? Sono Yori. Sono kaban? Sono Yori. Sono kaban yori. Sono kabanyori. Ano yung adjective? Ka. Ito, yung adjective niya ay karui. Karoy. Karoy desu ka? Karoy de? Karui des. Hi. Number Karoy. 2 naman, Hong Kong tsaka Singapore. Hong Kong wa Singapore Yori. Yung basa nga na eh. Singapore Yori. Chikay des. Chikay des. Chikay des. Hi. Number 3. Comment, nag-burp ako. Narinig niyo yung burp ko.
Number sensei? 3. Nag-birth ako ba? Akala ko narinig nyo. Wala. Ay, mabuti naman. Doon sa number 3, Richard. Chika, chika, Chika Tetsu. tetsu, chika tetsu, chika tetsua, ko, korima, Kuruma. korima, kuromayori, hayai des. Hayay des. Next, number 4. Number 4, ako, Santoso-san ah, wa. Santos Santoso-san Yuri, wa. Santos Mira-san. Yuri, Mira-san Yori. Merasan Yuri, Tinesu. Yan ay tennis. Tenesu, Tenesu Chu, Tinesu ga. Yung particle ga. Tinesu ga. Suga, Asho, Jozu. Josu, Jozu des. Josu. Hay, kaya jo kasi may teng-teng. Pag walang teng-teng, sho. Pero may teng-teng, jo. Jozu des. Arigatou gozaimasu, Richard. Nakakabawi-bawi na talaga si Richard. Hi, ang galing. Umidita gozaimasu. Congrats, Richard-san. Now let's have Ray. Ray, Sensei. hi, please answer Ray. Number 1. Kono. Kabanua. Tono. Kaban. Sorry. Yori. Yorika. Yorika. Pangalan yan ng estudyante ko noon, Yorika. Japanese. Yuri. Yorika. Yuri. Yori. Tapos iba na yung karoy. Yori. Diba? Hay. Nagalit na. Yubi Karoy. Yuri. Yori Karoy. Karoy des. Hay. Number 2. Ano katakan na gani Hong Kong tsaka Singapore. Singapore. Hong Kong wa Singapore. Yori. Yori. Chikai des. Chikai des. Number 3. Chikai tetsu wa. Tama sensei no? Chikatetsu. Hay. Chikatsu wa. Kosomo. Chikatetsu wa. Tama ba sensei? Kuruma. Car. Kuruma. Yori. Hayai des. Hayay des. Hay. Arigatou Number gozaimasu. 4. Number 4. Last. Tinuso ba na? Tinesu. Santoso-san muna. Santoso-san wa. Mira-san. Mirasan. Yori. Tinusu ga. Ju diba? Jozu. Jozu des. Ano nga ulit yung Jozu des? Jozu magaling. Hay, magaling. Ano yung opposite ni Jozu? Ano yun? Bad at. Ha? Bad at. Yung Ano yun hima. sensei? Opposite ni Jozu, hima. Bad at. Hima. Ano naman si Chikatetsu? Chikatetsu. Hay. Wait no sensei
Number 3 na siya, no? Hai. Chikatets. Yan Bullet train. ay Yun lang yung ano. Bullet train. bullet train. Ano naman si Bullet train. Kuruma? Car. 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 Si Jidusha. Jidusha. Train. Car din si Jidusha. Ay, sila dito. Ay. Yung train, densha. Train is densha. Then siya, naman train. Then siya. Bicycle. Then siya. Jitensha. Jitensha. Chikay. Then siya. Hmm? Ano yung chikay? Chikay. Hai. Maliit ba yan? Chisa yung maliit. Chikay Ay. is near. Malapit. Near. Ay, Yung next naman. Ano yung next? next. Tunari. Yung kalapit ba? Good. Next. Next na Tunari. bahay. Yan ay Tonari no Uchi. Tonari no Uchi. Hai. Ano naman? Kaban. Bag. Bag. Kage. Susi. Susi. Hey. Asa. Asa? Ano yung asa? Morning. Pinaasa? Yan ay morning. Yeah. Ano naman yung payong? Payong? Hai. Ano yung payong? Wait lang ha. Dozo. Pasok. Ay, hindi yun. Pasok. Kasa. Payong ay kasa. Ano naman? So, ano yung I love you, Sensei? So, ano yung Sensei? Aishiteru. Ha? Aishiteru. Yung daisuki, I like you. Ah. Bakit Joven? Alay, iba na yun. May Kasi siguro sasabihan sa siya. Japanese guro. Ah, hi. Ashituro Sensei, Aishiteru. sana yun eh. Hi, Aishiteru. Ashituro So- to. Ano Ashituro to, Sensei? Aishiteru mo. Di ba yung mo, to, Ay, natin? oo. Hi, to pala. particle. Hi. So, minasan, Annyeong haseyo. Annyeong haseyo. hello naman yun sa Korean. Hello. Yes, sige. Saranghe pala, saranghe. Saranghe yung I love you rin. I naman. love you yung I love you. Tapos Gwen na, okay. Hi, gensa Ay, okay. na. Siya na. Kinsa na yun. Ah, Saya Gwen na. Hi. Basta. Di ba? Ano pa tamang Korean? Bisa yung Japanese. Chalja Di ko rin yan. Soopso. Ano naman yung Chalja Soopso? Korean naman to eh. Asang ba siyo? Asang ba siyo, Sensei? Alam mo yun? Asang ba siyo? Ano ba sa'yo? Ano sa iyo? Umiinom Asang ba ka siyo? na? Asang ba siyo? Asang ba sa'yo? Ano sa iyo? Ano sa iyo? Ato naman pag, uno no mo pigun eh. Ha? Korean yan. Korean? Hi. Wait lang. Uno no mo pigun eh. Yan ay, I'm tired today. Ah, malulig ka. Kaya nag-study nga ako noon, pero nga nakalimutan ko na yun pa. Then, meron din. So now, let's Basta end ang limit na minasan. kumalimutan. Kasi- Saranghe. Chalja Soopso. Anong Chalja Soopso? Sayonara. Good night. Yung ano Ay, guys, sinsay. Chalja Soopso is walang tulog. Yung adashi. Hajushi. Sir. Adashi. Oh, di ba? Sinsay sa Japanese. Hi. Hajushi. Sa Halmoni. Korean, Hajushi. Lola sa kanila. Ano naman halmoni sa Japanese? Hala, nakalimutan niyo yung lola. Halmoni, Hindi. Korean, obasan, Obasan sa Japanese. Japanese. Halmoni sa Korean. Minasan, that's Ano yung- all for tonight. Ha? Ano yung ano sinsay? Yung matanda. Matanda. Yun na nga yun, halmoni. Ah. Ano yung kalibanan ni Murag na ako yung ba't yung Japanese word nga. Ang sabi nito Suma naman yung wife. Yung wife, suma. Overtime na tayo, Sensei. Overtime. Oo nga. Okay. Jane, minasan. Arigatou gozaimashita. Sayonara, Sensei. Sayonara. Istorya pag ito ka sensei. Oh. Ay,
Oyasu minasai. Good Sige, PM mo, night. minasay PM mo na lang si sensei. Sensei, Ray. I-PM mo na lang si Sensei. Sige, Jane, sige. minasan. Patulog na punta eh. Ja, Sakit na matashita ang ulo. ne. See you tomorrow. Bye-bye. Narat. Sensei, bye-bye, sensei. Bye.